हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुच्ची, विनम्र प्रणाम करुच्ची। आज सांध्यकालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करने असंख्य प्रयास करूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमें श्रीमद् भगवद गीता दिव्य ज्ञान जोग आम 32 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज 33 नंबर श्लोक रु आम नवा। तबे भगवान आमे से दिव्य ज्ञान जगर जो विभाग रे आमे थिले से होची यज्ञ विषय चर्चा करते भगवान। एवं ये यज्ञ विषय चर्चा करी भगवान कहते जे आमे जहाँ सब कर्म करुचे ताकू यज्ञ रूप में आमको करने पड़ो। जहाँ आमे सब कर्म करुचे सकाळु उठी राति शोला पर्यंत जहाँ करुचे सब यज्ञ रूप। यज्ञ अर्थ भगवानଙ୍କର प्रसन्नता ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଲାଗିବ କାମରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଏମିତି ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞକୁ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟାଏ ଯଜ୍ଞ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ସୁଟେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ अर्जुन भावुଛନ୍ତି भगवान तो बहुत किसी यज्ञ कथा କହିଛନ୍ତି अनेक जिनस बतैले किंतु एथिरु तांग मनरे आसुची जे एथिरु केउ यज्ञ अति अ, सहज एवं उत्तम है। अर्जुन से भली भावुଛନ୍ତି तो भगवान फल कौन हम ना जो यज्ञटा अति सहज उत्तम हम से यज्ञ कले भगवान खुशी सेटा को यज्ञ कले हब से मनरे भावुଛନ୍ତି अंतर्यामी कृष्ण से जानी पारुଛନ୍ତି ଏବଂ ए श्लोक रे से ସେଇ ଜିନିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ। ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକଟି କିଭଳି।
ये हला श्लोक भगवान कहते एटी श्रेयां द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञाः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयां द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञाः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ହେ ପରନ୍ତପ ମାନେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରେ ତାଙ୍କୁ ପରନ୍ତପ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରନ୍ତପ ବୋଲିକି ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଠୁ ବେଟର ଶ୍ରେୟାନ୍ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତାଠୁ ବେଟର ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞରୁ। ସର୍ବଂ କର୍ମାଖିଳಂ ପାର୍ଥ ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ବା ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଅଖିଳମ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ତାର ପରିଣାମ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତ ହଉଛି ବୋଲିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମାତ୍ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞଠୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବେଟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଏଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ପରିସମାପ୍ତ ହଉଛି। ଏଭଳି ଦୁଇଟି କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ତେବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଢିଛେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବୋଧେ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଠି କହିଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତପୋ ଯଜ୍ଞ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ସେଠି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠି ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲେ ଏଟାକୁ ପୁଣ୍ୟ ବା ଦାନ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଥିରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ ଇଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ପୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବି ଯଜ୍ଞକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ବା ଦାନ ପାଇଁ କରୁଛେ ତାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କଣ? ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଯୋଉଠି ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସେଠି ଆମେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଥିବ ଏଇଭଳି ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଯେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାହା କରାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଇଏ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଶ୍ରବଣ ଏ ଦିଟା ଗୀତା ଭାଗବତମ ପଢିବା ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଣିବା ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସବୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଦିଟା ଯାକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବେନିଫିଟ ଅଛି ଦିଟା ଯାକ
किंतु भगवान कहते ज्ञान यज्ञ उत्कृष्टतर कहीं कहते जो दीटा कल्याणकारी कहीं कहते उत्कृष्टतर ज्ञान यज्ञ सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ये रीजन दौरान कारण सबु यज्ञ अल्टीमेटली ज्ञान रे समाप्त होची सेतमे कहउछन ज्ञान यज्ञ बेटर एते परिश्रम कोन करिया दरकार स्ट्रेट ज्ञान यज्ञ बेटर ए भली ता माने आमे देखुचे द्रव्यमय यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ ए दुई थरे द्रव्यमय यज्ञ ज्ञानमय यज्ञ ए दुई थरे कर्म रही कर्म करूचे आमे किंतु यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान रो उद्देश्य होची ज्ञान स्तर को उत्तीर्ण हो जदि आमे यज्ञ करिकी ज्ञान स्तर को उत्तीर्ण न हो पारले ताले से यज्ञ बा त्याग आमे जहाँ करूचे यज्ञ रे सेगुड़ी केवल भौतिक कर्म होइकी रही जीवो ताको आमे कर्मकांड कहबा सेगुड़ा भौतिक कर्म तार स्पिरिचुआलिटी किछि नाही एवं तार किछि आध्यात्मिक फायदा भी नाही कौन स्पिरिचुअल बेनिफिट नाही अर्थात दिव्य बा आध्यात्मिक फल मिलेनी जदि ज्ञान स्तर को उत्तीर्ण न हो पारला कौन यज्ञ जो यज्ञ आमे करूचे से यज्ञ करिकी जदि आमे कोनोसी हमर ज्ञान प्राप्त आमे करि पारलेनी ताले सेतुरु किछि दिव्य बा आध्यात्मिक फल मिलिबनी से किछि बेनिफिट पाइबो जोटा कि भौतिक स्तर रा बेनिफिट भौतिक बेनिफिट से पाउची भोग्य वस्तु से पाउची किछि भोग्य वस्तु को त्याग कला एवं किछि भोग्य वस्तु पाइला प्रतिबदल से यज्ञ रे किंतु से भोग्य वस्तु प्राप्त करिके लाभ कौन कहीं ना सबु भोग्य वस्तु जहाँ पाइला सेगुड़िक भौतिक होइतिबारु सेगुड़िक टेम्परारी अशाश्वतम भगवान गीतारे कहउचंती एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अशाश्वतम टेम्परारी अस्थायी किछ लाभ नहीं अस्थायी से पळेब हम पाखरु तो मेन उद्देश्य होची यज्ञ अनुष्ठान माने यज्ञ अनुष्ठान केबे हेले आध्यात्मिक बा दिव्य फल देई दिएनी यज्ञ अनुष्ठान आध्यात्मिक बा दिव्य अनुभूति मिलिबो केतेबेले ना जेतेबेले आमे यज्ञ करिके आमे ज्ञान को प्राप्त करिबा सेति पई परिसमाप्यते सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तेणु कौन हम ना जिते यज्ञ करिकी आमे से आध्यात्मिक स्तर को चलीगले आम ज्ञान आसीगला तामाने आध्यात्मिक स्तर को आम आसीगले सेठी आमे बुझिबा जे आध्यात्मिक स्तर सबु जिनिस परमानेंट सबु जिनिस जहाँ मिलिबो परमानेंट आध्यात्मिक फायदा जहाँ मिलिबो एवं आमे बुझिबा जे किंतु भौतिक स्तर रे जहाँ मिलुची सेगुड़िक टेम्परारी तेणु से भगवान कहते जेहेतु परमानेंट कोटा जदि ज्ञान स्तर को आम उत्तीर्ण हो गले आमर जदि आम जापर ज्ञान स्तर से सब जिन परमानेंट भौतिक स्तर रे सबू टेम्परारी अस्थायी ताहले हमको आम से भगवान कहते ज्ञान यज्ञ बेटर दैन से ज्ञान यज्ञ श्रेय उत्कृष्टता द्रव्यमय यज्ञ तेबे आम ये गोटे जिनस कहले यज्ञ अनुष्ठान केबे दिव्य ज्ञान दिएनी यज्ञ अनुष्ठान परे आमर जो माने ज्ञान जदि प्राप्त होला ताले आध्यात्मिक बा दिव्य फल मिलिबो आम गोटे कथा कहले ना दिव्य फल यज्ञ अनुष्ठान दौनी जो आध्यात्मिक फल फायदा से यज्ञ अनुष्ठान दबनी यज्ञ अनुष्ठान पर जो हमको मिलुची ज्ञान से ज्ञान ही दिए किंतु ये आध्यात्मिक बा दिव्य फल कौन ज्ञान आम प्राप्त कले हमको आध्यात्मिक बा दिव्य फल मिलिबो से दिव्य फल बा आध्यात्मिक फल कौन
कृष्ण को प्राप्त करवा से ज्ञान हेले हमको आध्यात्मिक जदि प्रकृत ज्ञान हो गला पूर्ण ज्ञान हमको मिलगला ताले आमे कृष्ण को प्राप्त करवा कृष्ण को पाइबा आमे बुझी परिबा जे आमे होचे भगवानंकर अंश तांकर तामाने संपूर्ण शरणागति करैदबा हमको संपूर्ण ज्ञान भगवानंकर संपूर्ण शरणागति करैब सेतिबा मध्ये भगवान कहिसेंती बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते प्रपद्यते केवल ज्ञानी ज्ञान जी अर्जन करुची से बहु जन्म परे से मते मोर शरण रे आसी जाए तेणु पूर्ण ज्ञान हेले ही शरण रे आसीबो तेणु आध्यात्मिक वा दिव्य फल होची एई भगवान शरण रे आसीबा तांकर आश्रय रे रहिबा से सबु किछि आमे तांकर तांको पई ए भावना आसी जिवो आमे तांको आश्रय रे रहिबा ये होची दिव्य फल वा आध्यात्मिक फल ये संपूर्ण ज्ञान हेले केतबेले हबो ना भगवान कहउछन्ती जदि यज्ञ करूच ताले यज्ञर परिणाम ज्ञान प्राप्त होबा उचित जदि न होला किछि फायदा नहीं ज्ञान प्राप्त होबा सेतिपय भगवान कहउछन्ती ज्ञान यज्ञ बेटर कहीं कहउछन्ती आमे पुन देखिबा आलोचना करबा कि फर्स्ट आमे जानिबा दरकार भगवान जो कहउछन्ती ज्ञान पाइले हमको दिव्य ज्ञान दिव्य फल मिलिबो बा आध्यात्मिक फल मिलिबो भगवान कृष्ण हमको मिली जिवे आमे प्राप्त करिबा बा आमे तांकर शरणागति हेई जिबा ए ज्ञान कोन फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज ज्ञान ज्ञान होउची आमे हमर निजर स्वरूप स्थिति को बुझिबा हमर एक्चुअल पोजीशन कोन हमर स्वरूप कोन भगवान को बुझिबा आम निज पोजीशन को बुझिबा हमर भगवान को सहित संपर्क कोन कहीं आम भौतिक जगत अच्छे कोठी थिले एठिकी कहीं आसीचे या पर कुआडे जीवा एगुड़ी को सब जानिबा एको बुझिबा जेतेबेले आमे संपूर्ण रूपे आमे बुझी जिबा जे आमे किए हमर पोजीशन कोन हमर भगवान सहित संपर्क कोन भगवान किए तांको सहित संपर्क कोन ताल कोन हबो आमे बुझी परिबा क्लियरली जे आमे होचे भगवानंकर अंश अंश हेले कोन अंश कोन करिवो ना जहार जे जहार अंश से ता पई काम करिवो वाशिंग मशीन रो गोटे पार्ट बाहर पड़ी गले से कौन किसी काम दबनी से तारी पई काम करिवो फेट लागिले ता सेवारे रहियो दरकार मो हाथ मो बॉडी रो अंश बा मो हाथ को काटिकी तळे थोई देले किसी काम नाही ता अछि केवल बॉडी पई काम करिया पई सेवा करिया पई बॉडी रो तेणु आमे बुझिबा जे आमे भगवानंकर अंश जेतेबेले हमर ज्ञान हबो आमे किए हमर भगवान किए तांको सहित हमर संपर्क कोन ये हूँ ज्ञान आम बुझी जा कौन बुझा ना आम तर अंश अर्थात आम कृष्णर दास दासत्व हूँ आमर कर्म से शंकराचार्य कहते कर्म भी एक देवस्य सेवा कर्म आम जीवन रे किसी ना केवल से देवता से भगवान कृष्णकर सेवा यही हूँ पूर्ण ज्ञान आम कृष्णर दास यही हूँ पूर्ण ज्ञान मु कृष्णंकर कृष्णंक पाई कृष्णंक प्रति शरणागति से आसबू सबू तांको पई करिबी ये हूँ परम ज्ञान जदि ए ज्ञान हमको मिलगला हमको आध्यात्मिक फल बा दिव्य फल मिलिबो किंतु जदि न मिलिला ए ज्ञान जे आम कृष्णर दास जहाँ यज्ञ कर्म करवा सब भौतिक स्तर रही कर्मकांड होगी रही दिव्य फल मिलबनी ये ताने भगवान दुईटी शिक्षा दौरान गोटे शिक्षा देले द्रव्यमय यज्ञ ठू ज्ञान यज्ञ सुपीरियर उत्कृष्टतर बेटर एवं से आम जानिले
जे द्रव्यमय यज्ञ कहला माने यज्ञ कुंडरे अग्नि मंत्र द्वारा शुद्ध ब्राह्मण अग्नि जलैकी नुह प्रकट करिकी सेतरे जो यज्ञ सामग्री आहुति दियंती ये हूँ द्रव्यमय यज्ञ। सेतरे विभिन्न प्रकार घी चाउल राशि चीनी वस्त्र एमती सबू दियंती सैक्रिफाइस करंती त्याग करंती ताकू द्रव्यमय यज्ञ कहा जाए। एग्जांपल होची द्रव्यमय यज्ञ एग्जांपल उदाहरण हम देई परिबा बहुत अतीत राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ ये सब करा होतला। भगवान प्रसन्नता पाई बड़ बड़ यज्ञ करुଥିଲେ किंतु कली जुगरे से यज्ञ हूँ 108 कुंडी यज्ञ बोली कहा जाए 108 कुंडी यज्ञ ये हूँ उदाहरण द्रव्य यज्ञ। किंतु ज्ञानमय यज्ञ कौन द्रव्यमय यज्ञ में बुझिले हवन सामग्री हवन कुंडरे अग्नि मंत्र द्वारा अग्नि प्रकट करके जो आम आहुति दौचे ब्राह्मण शुद्ध सामग्री शुद्ध मंत्र उच्चारण करके आहुति दौचे अग्नि प्रकट कर अग्नि जड़े कि नुह आम तो जो करुचे से अग्नि हम डीएसएल मैचिस मारिक जल ना मंत्र से प्रकट करदे अग्नि करुले से ये हूँ द्रव्यमय यज्ञ एक्चुअली एवं द्रव्यमय यज्ञ टू ज्ञानमय यज्ञ बेटर। ज्ञानमय यज्ञ कौन माने ज्ञानमय यज्ञ प्रत्येक यज्ञ रे तीन तीन चार जिनस दरकार होची प्रथम होची अग्नि सेकंड होची हवन सामग्री थर्ड होची हवन कुंड एवं फोर्थ होची यज्ञकर्ता चारोटी जिनस दरकार होची। तेणु ए ज्ञानमय यज्ञ रे एमान सब किए हवन आम जब कहवा हवन माने हवन कुंड ज्ञानमय यज्ञ रे सेटा कौन कान आमर कान एटा कुंड यज्ञ कुंड सेटा आउ हवन सामग्री जो माने तत्वदर्शी जो माने अनुभवी माने भगवान को अनुभव करिसेंती तांकोटू बा भक्त तांकोटू तांको मुहरु जो भगवान को उपदेश बा भगवान को विषय रे कथा तांकर रूप नाम लीला गुण सब किछि तांको मुहरु जो बाहरुची से भक्त बा से तत्वदर्शी से महात्मा मुखर जो बाहर से गुड़िक हूँ हवन सामग्री बुझीगला कुंड आम कान जे वक्ता माने भक्त बा महात्मा बा तत्वदर्शी से माने जो कहते भगवान विभिन्न उपदेश भगवान जहाँ कहते से गुड़िक कहते भगवान विषय भागवतम जमी अच्छी भगवान विषय नाम रूप लीला गुण सब जिनस से कहते से गुड़िक हूँ हवन सामग्री। यज्ञकर्ता तो जी करुची यार कान एवं अग्नि अग्नि हूँ श्रवण अटेंटिव हियरिंग ध्यान सहित शुणा सेटा अग्नि द्रव्यमय यज्ञ कहीं कहते द्रव्यमय यज्ञ ये बर्तमान जना पड़गला द्रव्यमय यज्ञ ठू कहीं ज्ञान यज्ञ उत्कृष्टतर ये भी गोटे रिजन कौन ना द्रव्यमय यज्ञ रे जहाँ दरकार सब शुद्ध बा पवित्र हवा दरकार हवन कुंड पवित्र स्थान रे हितवा दरकार
हवन सामग्री शुद्ध होइतिबा दरकार। अग्नि प्रकट करने को पड़ो मो शुद्ध मंत्र बल। ब्राह्मण शुद्ध होइतिबा दरकार। मंत्र ठीक रे उच्चारण करि पारुथिबे से भी शुद्ध हवा दरकार। समय भी शुद्ध हवा दरकार। एते संभव नुह कली जुग द्रव्य यज्ञ पाए ये सब कौन जिनस शुद्ध मिलबनी ना शुद्ध ब्राह्मण ना शुद्ध मंत्र ना शुद्ध सामग्री ना शुद्ध स्थान ना अग्नि प्रकट करें कौन ब्राह्मण ये मैचिस लगे करेंगे। तेणु ये द्रव्य यज्ञ जहाँ भगवान कहते ये संभव नुहे कली जुगे। ज्ञान यज्ञ किंतु बहुत सहज से बेटर कहते ज्ञान यज्ञ उत्कृष्टतर बहुत सहज एवं बहुत फलप्रद एवं तुरंत ज्ञान यज्ञ कहीं हवन कुंड द्रव्य यज्ञ भाया बनवा दरकार ना रेडीमेड अच्छी भगवान देइचंती कान ये हवन कुंड भगवान फिट कर देइचंती। सामग्री पाई मध्य बेसी कष्ट करने को पड़ोनी। भक्त माने आजिकाली भक्त माने विभिन्न क्लास नौचंती भगवान उपदेश और भगवान विषय कहते ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चलती से भी कष्ट करने पड़ोनी। केवल देखा पड़ो जे भक्त प्रामाणिक होता दरकार परंपरार आसुवा दरकार। एमती बहुत भक्त अच्छा बहुत वक्ता अच्छा भगवान विषय कहते किंतु परंपरार आसुना प्रामाणिक नुहति बोनाफाइड नुहति सेटा चेक करने पड़ो। आउ गोटे जिनस देखा पड़ो द व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट ए ज्ञान यज्ञ आम पाखे अग्नि अच्छी कि नहीं। अग्नि कौन एठी अटेंटिव हियरिंग मो पाखे समय श्रम एवं ध्यान ये तीन टा इंपोर्टेंट जिनस आपको कौच आम अग्नि ज्ञानमय यज्ञ। तेणु आपको जागृत करवा आमर दायित्व ये अग्नि को केमिति समय दे श्रम दे एवं ध्यान दे ध्यान पूर्वक शुणा को पड़ो अटेंटिव हियरिंग मन माने फिजिकली प्रेजेंट थिबा शुणुवा कि मन अन्य कौटी ना एमती हेनी। अग्नि प्रकट हेनी अग्नि प्रज्वलित हेनी अग्नि मंदा हो अग्नि प्रज्वलित हवा दरकार अर्थ आम ध्यान सहित शुणा दरकार एतिकी। अदरवाइज ये बहुत सहज कली जुगे द्रव्य यज्ञ एत सहज नुहे से ये गोटे रिजन जे ज्ञान यज्ञ बेटर। रेडीमेड कुंड अच्छी सामग्री अर्थात जो पार्टी भक्ता बाहर से भी असुविधा नहीं बहुत भक्त अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नौ केवल आम चेक करवा जे भक्त परंपरा रे आसुची बोनाफाइड से प्रामाणिक एवं आमर अग्नि प्रज्वलित हो अर्थात आम ध्यान सहित शुणुचे वक्ता ये है ज्ञान यज्ञ। एग्जाम्पल आम जमी द्रव्यम यज्ञ देखले राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कलिजुगे 108 कुंडी यज्ञ सेमती ये ज्ञान यज्ञ एग्जाम्पल कौन हो पार इमिडिएटली एटी भगवद गीता अनुसार अर्जुन कृष्ण अर्जुन संवाद कृष्ण अर्जुन को कहते अर्जुन शुणुंट विथ रैप्ट अटेंशन पूरा ध्यान सहित भगवान जहाँ कहते अर्जुन कान हूँ कुंड
यज्ञ सामग्री होची भगवान दिव्य वाणी एवं अग्नि होची अर्जुनंकर एकाग्रता पूरा शरणागति हे भगवान पाखरे तांको चरण तले बसी एकाग्रता और ध्यान सहित शुणुचंती ये हूँ अग्नि तांकर तेणु आमे मध्य एई भली अर्जुन को भली आमे ज्ञान यज्ञ करि परिबा कहीं ना ये बेटर भगवान कहते ज्ञान यज्ञ अर्थ होची शास्त्र अध्ययन एवं श्रवण पूर्व भगवान कहते जे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहते 28 नंबर श्लोक तेणु रीडिंग सेल्फ रीडिंग आम जो गीता भागवतम पढ़ा सी भी गोटे प्रकार यज्ञ किंतु श्रवण इज इम्पोर्टाट ये जे आम जो पढ़ुचे सब जिन आम ठीक रे बुझी पारिबानी बुझेवा वाला ए दुनिया रे जो माने जो मानकर अनुभूति अच्छी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन तांकोटू सुनिबा को पड़िबो से बुझेई देबे खाली आम पढ़िले बुझी जीवा से ना हमको शुणा को पड़ो तेणु श्रवण श्रद्धाय ये दीटा जाक मिसिले ज्ञान यज्ञ आमको से ही करने पड़ो केवल हवन सामग्री सही जहाँ शुणुचे से परंपरा आसुवा दरकार से प्रामाणिक होता दरकार एवं आमर अग्नि प्रज्वलित हवा दरकार अर्थात आम ध्यान सहित शुणा दरकार तेज ये द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ बर्तमान आउ गोटे जिनस देखा भगवान जो कहते द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ये दुईटी यज्ञर लक्ष्य कौन द्रव्य यज्ञ हो बा ज्ञान यज्ञ हो लक्ष्य कौन एक्चुअली लक्ष्य हूँ ज्ञान प्राप्ति जहाँ भी हो किंतु भगवान ये प्रभुपाद गोटे लाइन कहते दैट इज वेरी इंपोर्टेंट चेतनार तारतम्य अनुजाई यज्ञ कर्म को बेले बेले कर्मकांड बेले बेले ज्ञान कांड बोली कह जाए ये बुझा दरकार ये जो लाइन टी भगवान ये प्रभुपाद कहते चेतनार तारतम्य अनुसार उदाहरण स्वरूप द्रव्यमय यज्ञ जदि जे यज्ञ करुची तार जदि चेतना निम्न चेतना रे से करुचे यज्ञ अर्थात किछि सैक्रिफाइस करुची बहुत कम यज्ञ रे उद्देश्य कौन प्रतिबदल रे पाइब बहुत भोग्य वस्तु जमती रावण हिरण्यकशिपु करथिले ताहले यार उद्देश्य ज्ञान प्राप्त ना ये उद्देश्य है भोग्य भोग्य वस्तु प्राप्त करवा तेणु कौन है ये चेतनार तारतम्य अनुसार एटा देखिले ये आउ यज्ञ प्रकृत यज्ञ हेलानी जी करुची ताकू वर्तमान यज्ञ कर्ता न कहीकि तो कर्मी कह से कर्मी प्रतिबदल रे भोग्य वस्तु पाई से यज्ञ करुचे तेणु सेमती ज्ञानमय यज्ञ जेतबले माने ये किए ज्ञानी कर्मी ठू ये ज्ञानी रो चेतना आउ टिके उन्नततर देयर इज नो डाउट अबाउट इट कहीं ना से बुझुची एटलिस्ट जे ये जो माने मटेरियल सैक्रिफाइस आमे जहाँ यज्ञ रे हमर जहाँ भोग्य वस्तु आमे त्याग करूचे कर्मकांड सैक्रिफाइस हम ता कहूचे ताकू कले कौन हम से बुझुची ताकू कले आउ अधिक भोग्य वस्तु मिलिबो किंतु ये भोग्य वस्तु को बहुत दिन भोग करि परिबिनी काहेकि ना ये भोग्य वस्तु भौतिक हेतिबारु अशाश्वतम टेम्परारी अस्थायी तालमु
ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ସଫର କଲି, ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ମତେ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସଫରିଂ ମିଜେରି, ଏଥିରୁ କେମିତି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜ୍ଞାନୀ। ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ବୁଝୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ମତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚେତନା ଯଦିଓ କର୍ମୀ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚତର, ଏ ଚେତନା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ପରଫେକ୍ଟ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଭକ୍ତର, ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ ହବା, କେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟ ସେବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ, କାରଣ ଯଜ୍ଞର ସମାପ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ହୁଏ। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ବି ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଉ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଯଦି ଶରଣାଗତି ଆସିଲାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ, ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ୟୁଜଲେସ୍, ତାର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ ବା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ତାର ଅନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ହବା ଉଚିତ, କୃଷ୍ଣ ଭାବନା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ଯଜ୍ଞ ଯଦି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଆଣିଲାନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଜ୍ଞ ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଆଣିଲାନି, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କର୍ମକାଣ୍ଡ ବା ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ। এইଭଳି କହିବା ଆମେ ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତି ହେଲା, ଯେ ଆମେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ, ଜ୍ଞାନ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଭଳି ତେଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍, ଏ କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞଠୁ ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ ଉନ୍ନତତର, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଆମର ଚେତନାର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଫଳରେ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲାନି, ଭକ୍ତି କରିବନି, ସେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସୁମେଧସା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାହଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ତାନରେ ଭଜେ ସେଇ ଧନ୍ୟ
सही तो सुमेध तार कुबधि संसारे सर्वयज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम जे कहे से पाषांडी दंडे तारे जम ଏଠି यार अर्थ ହଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଚାରକ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯିଏକି ଆକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ତାନ୍ଦ୍ରେ ଭଜେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସେ ସେଇ ଧନ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟ ସେ ଫର୍ଚୁନେଟ କାହିଁକି ଫର୍ଚୁନେଟ जन्म मृत्यु चक्र को से समाप्त कर दे पारिबो से धन्य से सुमेधा से बुद्धिमान से कौन बुद्धिमान एवं फर्चुनेट एई जन्म मृत्यु चक्र को से समाप्त कर पारिबो आर कुबुद्धि संसार आउ बाकी जो मन रहिले से माने अज्ञानी निर्बुद्धि नहीं कहीं से माने बारंबार जन्म मृत्यु सम्मुखीन हे रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से कहते से माने दुर्बुद्धि सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार जेते यज्ञ आम करुचे सबुठु बेस्ट होची कृष्ण नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र जप कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम गोटे अश्वमेध कले से गोटे कृष्ण ना सांगे समान जे कहे ये जे कहूँ से पाषांडी अर्थात से नास्तिक ताकू जम दंड दिए दंडे तारे जम कहीं जदि आम कहीदबा जे कृष्णकर ना ना थरे आम जदि कहवा गोटे अश्वमेध यज्ञ सांगे समान ताले जम ताकू दंड दब कहीं ना कृष्ण ना हूँ बेमिसाल तार तुलना नहीं वो कंपारिजन आम ये कही पारानी तेणु ये जानिले जे भगवान नाम पवित्र नाम को जप करवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हूँ सबको द बेस्ट माने कोटे अश्वमेध यज्ञ सांगे अधिक खाली गोटे यज्ञ अश्वमेध यज्ञ सांगे समान नुहे ताठू आहरी अधिक यज्ञ सांगे से समान जे कह ना कोटी कोटी अश्वमेध से दंड पाइब जम दंड दब तेणु आपण इमाजिन करंतु आमे घरे बसिकी सकाळु जो जप करूचे किड़े बड़ यज्ञ आमे करूचे गोटे माला जदि भी करूचे केते इंपोर्टेंट किंतु हमको कम से कम तो 4-5 माला करने पड़ो ना आनंद ना मिल कि ये हरिनाम जप ये जो कृष्ण का ना जदि थरे आम कहूचे से कोटे अश्वमेध यज्ञ सांगे समान एवं कृष्णंकर ना तीनोटी राम नाम सांगे समान 1000 विष्णु नाम सांगे समान गोटे खाली कृष्ण आम कृष्ण शब्द उच्चारण करदेला माने कोटी 1000 विष्णु ना सांगे समान ये प्रपात कहूनी प्रपात कहते जदि ब्राह्म मुहूर्त हूँ बेस्ट एवं ये जो प्रपात जोटा कहते आम गोटे सेकेंड जो थी वीडियो रे थिला Hare Rama and Sita Rama.
the same thing. So there is no partiality that these people are simply after Krishna. Of course, we are a little more attached to Krishna, but that does not mean we do not know who is Lord Ramchandra. We know that he is also Krishna himself in his different feature of pastime. Chanting 1000 times Lord Vishnu's name is equal to one name of Rama. And by chanting 3 times the name of Lord Rama, it is equal to one name of Krishna. This is the verdict of the Shastra. When we chant Hare Krishna, Rama is there already 3 times. It is not that because we are chanting Hare Krishna, we are neglecting Rama. No. With each Krishna name, there are 3 times Rama name. That is the verdict of the Shastra. Besides that, we are chanting also Hare Rama and Sita Rama, the same thing. So there is no partiality that these people are simply after Krishna. Of course, we are a little more attached to Krishna, but that does not ପ୍ରପର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ନାହିଁ ସେ କେବେ କୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁନି ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେଟା ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ହରିନାମ ଜପ କେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟମ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଆଗରେ ଯାଇକି କହିବେ ଯେ ଯଜ୍ଞାନାଂ ଜପ ଯଜ୍ଞ ସ୍ମି, ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଜପ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ, ଯଦିଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଲାନି, ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲାନି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ଭଗବାନ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆମର ଏକମାତ୍ର କାମ, ଯଦି ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମର ନ ଆସିଲା, ଏ ନାମ ଜପ ପାଣିରେ ଯିବ, ବାକି ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହାରେ ଗଲା, କିଛି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଂ କର୍ମାଖିଲಂ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତି ନହେଲେ ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା, ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତି କରିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବା। ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତି ନହେଲା ତାହେଲେ ବା ଭକ୍ତି ଆମେ କଲେନି, ଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତ ମାନେ କଣ, ଭକ୍ତି ଆମେ କଲେନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ହଉ। ଯାର ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେମାନେ କଣ ଆମ ଭଳି ଏମିତି ବିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନା, ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ କଥା, ନିଜ ଶରୀର କଥା ଭାବୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ମୋର କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଭାବନା ଆସୁନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବା ତାଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଇଏ ତ ତେଣୁ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା?
ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ ହଉ ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ହଉ, କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯଜ୍ଞର ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉନଥିଲେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଲୋ କରୁଛେ, ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ। ଗୋପୀ ମାନେ ଯାହା କହିବେ, ଯାହା ଲେଖିବେ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। କଣ? କୃଷ୍ଣ, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସେମାନେ ନ ଭାବିକି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ଯଜ୍ଞ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛି, ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ହବାକୁ ହବ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଯଜ୍ଞ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ବା ସହଜ, ଏଇଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଥିରୁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରନ୍ତପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଜପ ଯଜ୍ଞ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि। ସବୁଠୁ ସହଜ ଏବଂ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ହରିନାମ ଜପ। जो यज्ञर अल्टीमेट परिणाम जो भक्ति से यही दब परिणाम जप। ताहले आमे सबुबेले कृष्ण भावना रे रहिबा, गोपी मानक भଳି। केमती तांको खुशी, गोपी माने कोन सबुबेले भाबुतले केमती तांको खुशी करबा, आमे भी तो सेही भଳି रहि परिबा। तेणु सबुठु बेस्ट होची से कहउचंती द्रव्यमय यज्ञ उत्कृष्टतर हला ज्ञान यज्ञ। किंतु जेते ज्ञान यज्ञ ता भितर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होची संकीर्तन यज्ञ। तो एभଳି आमे ए श्लोकटी आज एतिके रे होइबा। ए श्लोक एभଳି थिला। आमे पुणी नेक्स्ट श्लोक को जिबा। नेक्स्ट माने भगवान नेक्स्ट श्लोक रे बहुत इंपोर्टेंट, एटी तो भिन्न कथा कहले से कर्म माने केते अनेक यज्ञ कथा, केते यज्ञर फायदा, किंतु कृष्ण आहुरी गोटे भल इंपोर्टेंट कथा नेक्स्ट श्लोक रे कहवाकू जिवे। कौन ना आमे सब बेले सब जिनसर शॉर्टकट चाहूचे। तो भगवान जो एते कथा लंबा बतई दे गले, भगवान को अर्जुन माइंड तांकर आसुची जे केमती शॉर्टकट टिके बतांतु। तो से शॉर्टकट बतेबे वर्तमान केमती ज्ञान बा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिबा खूब कम समय भीतर। कहीं ना आम पाखे भी बहुत लोगों पाखे समय कम अच्छी, बयस हो गलानी। तेणु भगवान से उपाय भी बतेबे नेक्स्ट श्लोक रे। एनीवे आज ये विश्राम नवा। प्रहलाद श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।
to